हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण मान प्रिय यूट्यूब चैनल को देखंतु जूनियर टीचर परीक्षा शेष होई रिजल्ट आसवा को बहु विलंब होउछि। एबे समस्त नजर रही प्रकृत रिजल्ट केबे आसीबो। फास्ट वीक रे आसीबो बोली विभिन्न गणमाध्यम रे प्रकाश पाइथिला। तापर सेकेंड वीक पर्यंत मध्य चलीगला ए पर्यंत रिजल्ट देखा मिलू नहीं। किछि दिन तले आपण शुणुथिबे जहाँकि बलांगीर गस्त समय बीके पांडेन सार को किछि आशायी साक्षात करथिले एवं तांको कहवा अनुसार जहाँकि 15 तारिख आसंता जनवरी 15 तारिख रे ही रिजल्ट आसो बोली सुनिबाको मिलथे। प्रकृत रे सेई डेट रे आज ही देखंतु जनवरी 15 आज प्रकृत रिजल्ट आसीबो कि जदि न आसे आ केते दिन विलंब हेबो। ता सहित देखंतु आसंता 29 तारिख के देखंतु रही अच्छी आपंकर प्राथमिक शिक्षकों आंदोलन 3 दफा दाबी नहीं देखंतु आंदोलन को ओह्लाइबे। 29 तारिख रो आंदोलन जुगु जो 20,000 वैकेंसी आसी अच्छी प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी टीचर एथिरे किछि असुविधा हेबो कि आसंतु संपूर्ण आलोचना करिबा। आज देखंतु हॉलीडे मध्य रही आसंता काली देखंतु वर्किंग डे रही आज काली मध्य प्रकृत रिजल्ट आसीबो कि काहेकि ना 17 तारिख देखंतु सरकार को तरफ सरकारी घोषणा कर दिया जाई अछि। से सब को देखिले आज 15 हॉलीडे थिले मध्य एवं 16 दुई दिन संभावना रही 16 तारिख आसंता काली देखंतु ट्यूसडे रही अछि। ये ट्यूसडे रे देखंतु आपनकर रिजल्ट आसीबो कि आसंतु डिटेल्स ताको नै मध्य आलोचना करिबा। ता पूर्वरु चैनल न्यू करसंती निहात चैनल को सब्सक्राइब कर दंतु वीडियो को लाइक शेयर करबा को जमारो बोलंतो नाही। देखंतु ओसेपा तरफरु किछि दिन तले गोटे लिंक मध्य एक्टिव होथिला एवं ताहा देखंतु रिमूव होई सारी अछि। वर्तमान ए पर्यंत देखंतु रिजल्ट आसी नाही जूनियर टीचर किंतु आज देखंतु 15 जनवरी 15 बीके पांडेन सार कहवा अनुसार आज देखो रिजल्ट आसीबो। ता केते बेले आसीबो एवं प्रकृत आज आसीबो कि ताकू नहीं कौन ऑफिशियली अपडेट नहीं किंतु कहा जाइथिला देखंतु जनवरी 15 भीतर ही रिजल्ट देखा पाइबे बोली। वेट करंतु आज कि काली सुधा ही देखा पाइबे कहीं ना काली मध्य देखंतु ट्यूसडे रही अछि वर्किंग डे रही अछि आपनकर 16 रे 17 देखंतु हॉलीडे रही अछि 16 तारिख देखंतु वर्किंग डे रही अछि। से सब को देखिले आज जदि न होय काली 2 दिन वेट कर देखंतु नचेत आपनकर निहाती भाव रे एही वीक रो शेष सुधा 20 कि 21 मध्य ही रिजल्ट देखिबार चांस रही अछि। किंतु प्रक्रिया आपनकर शेष पर्यंत आसी गलानी बोली सुनिबा को मिल अछि किंतु ए पर्यंत कहीं रिजल्ट अपलोड करा जाई पारु नहीं। प्रकृत कौन असुविधा देखो आग को 29 तारिख गोटे विराट धरण आंदोलन होगा जाऊ अच्छी। 27 तारिख जदि सरकार घोषणा करेंगे नहीं प्राथमिक शिक्षकों ताहले 29 तारिख देखो लक्ष लक्ष संख्यार आंदोलन होगा जाऊँगी प्राथमिक शिक्षक संघ तरफ। जदि 29 तारिख रे विराट धरण आंदोलन हुए ताहले जो नियुक्ति 20 के जो जूनियर टीचर नियुक्ति प्रक्रिया चली अछि एथिरे कौन सी असुविधा हेबो कि ताकू नहीं निहात भाई समस्त नजर रही अछि। कहीं ना ओडिशार समस्त जॉब देखंतु कॉन्ट्रैक्चुअल उच्छेद होई सारी अछि केवल प्राइमरी टीचर ही कॉन्ट्रैक्चुअल बेस रे नियुक्ति आसी अछि। सेथि पई जदि कौन सी असुविधा हुए एथिरे डिले हेबार संभावना देखा मिलू। से ए प्रोसेस को मध्य डिले होई चालू अछि। समस्त नजर मध्य रही ए प्रक्रिया केबे शेष हेब। सरकार ए प्रक्रिया को केते दिन मध्य शेष करबा पई चाहउछंती। इलेक्शन पर्यंत
ଚାଲିଯିବ କି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆଜି ଆସିବ କାଲି ଆସିବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ଡାଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ୱିକ୍ରେ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ବୋଲି ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ରିଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ଟ ଏ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଅଛି ନା ନାହିଁ। PK ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 15ରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଆଶାୟୀ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 15 କୁହାଯାଉଅଛି ସେ ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରକୃତ ରିଜଲ୍ଟ ଆସୁଅଛି କି ନାହିଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଉଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତ ଜେଟି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଉଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ 29 ତାରିଖର ଯେଉଁ ବିରାଟ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳେ ରିଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ରହିଅଛି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଜୁନିୟର ଟିଚର 20K ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ଆସିଅଛି ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ସେ ଖବରଟି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଅଫିସିଆଲି ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସେସବୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍